आदाब नाजरीन, इस्तकबाल है आप सभी का मुल्क की बात में। मैं हूं आपके साथ पिंकी सहगल। खबरें शुरू करने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। इजरायली फौज ने किया अपने ही नागरिकों को कत्ल करने का खुलासा। नेतन्याहू के जुल्म से इजरायली आवाम भी मुतासिर। अमानतुल्लाह को 23 सितंबर तक अदालती हिरासत में भेजा। ईडी की मांग को कोर्ट ने किया मंजूर। राजनाथ सिंह के 2016 वाले तबसरे पर बोली हुर्रियत, हम हुकूमत के साथ बातचीत से कभी पीछे नहीं हटे। गुलाम नबी आज़ाद का बड़ा ऐलान, कहा इंतखाबी मुहिम में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लेंगे। वक्फ बिल पर जाकिर नाइक की अपील पर रिजिजू का रद्द-ए-अमल, कहा मुसलमानों को गुमराह मत करो। स्पेशल कोर्ट पहुंची कंगना और जावेद अख्तर की कानूनी लड़ाई। चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने स्पेशल मजिस्ट्रेट कोर्ट में ट्रांसफर किया। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस से मिले पीएम मोदी। न्यूक्लियर पावर, गैस सप्लाई समेत हुए कई मुआहिदे। दिल्ली बीजेपी ने सदर हिंद को लिखा खत, दिल्ली हुकूमत को बर्खास्त करने की मांग। दिल्ली में मिला मुल्क का पहला मंकी पॉक्स केस। हुकूमत ने आवाम से की ना घबराने की अपील। गजा के मजलूम फिलिस्तीनियों को मारते मारते अब इजरायली फौज ने अपने ही नागरिकों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। इजराइल ने खुलेआम इस बात को तस्लीम किया है कि इजराइल डिफेंस फोर्स ने 3 इजरायली नागरिकों को हलाक किया है। हैरान कुन बात तो ये है कि इजरायली फौज ने अपने गुनाह पर पर्दा डालने के लिए इस बात को लंबे वक्त तक छिपाए रखा। काफी महीनों बाद ये बात अब खुलकर सामने आ गई है, जिससे एक बार फिर ये वाज़ेह हो गया है कि इजरायली पीएम नेतन्याहू की कातिलाना पॉलिसी से उसके अपने लोग भी बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। इजराइल की जारियत के किस्से अब तो दुनिया भर में मशहूर हो गए हैं, लेकिन आए दिन हो रहे नए खुलासों ने नेतन्याहू की दुनिया भर में हो रही मजम्मत को मजीद बढ़ावा दिया है और एक एक करके उसके कच्चे चिट्ठे दुनिया के सामने खुलते नजर आ रहे हैं। हाल ही में जो खबर सामने आई है उसने तो नेतन्याहू की बची कुची इज्जत को भी खाक में मिला दिया है और इस खबर के सामने आते ही तो नेतन्याहू बुरी तरह बौखला गया है। द जेरूसलम पोस्ट के मुताबिक इजरायली फौज ने आज एक बड़ा खुलासा करते हुए इस बात की तस्दीक की है कि उसने दिसंबर में हमास के ब्रिगेडियर चीफ के साथ 3 इजरायली कैदियों को मार डाला था और इस बात का इल्म उन्हें फरवरी में हुआ, जिसके बाद इजरायली फौज और हुक्काम ने इस बात को दुनिया भर के साथ साथ अपनी खुद की आवाम से भी छिपाए रखा था। और ये जानने के बावजूद भी कि उन 3 कैदियों की मौत का जिम्मेदार वो खुद है, उसने फॉरेंसिक तहकीकात का मुतालबा किया था। यहाँ बात सिर्फ 3 कैदियों की मौत पर ही नहीं रुकती है, बल्कि अनादोलू एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक एक और खुलासे में ये बात भी वाज़ेह हुई है कि 3 कैदियों के साथ साथ इजरायली फौज ने अपने 2 फौजियों को भी हलाक किया था। हर बार हमलों का जिम्मेदार हमास को ठहराने वाला इजराइल, अपने कैदियों को खुद मारकर उसका इल्जाम हमास के सर रखने वाला इजराइल, और न सिर्फ अपनी आवाम को बल्कि अपने झूठे दावों और बयानों से दुनिया की आंखों में धूल झोंकने वाले इजराइल ने यह खुलासा करके अपनी बची कुची इज्जत को भी खाक में मिला डाला है। अब देखना यह है कि इतने बड़े खुलासे के सामने आने के बाद इजरायली अवाम जो लगातार इजरायली हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरे कर रही है, वो अब भी सिर्फ एहतजाज ही करेगी या नेतन्याहू को उसकी कुर्सी से उतार कर ही दम लेगी। आम आदमी पार्टी के एमएलए अमानतुल्लाह खान को दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोर्ट ने 23 सितंबर तक अदालती हिरासत में भेजा है। ये फैसला राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनाया गया है। ईडी ने अदालत से अमानतुल्लाह को अदालती तहवील में भेजने की दरख्वास्त की थी ताकि वो अपने सबूत और चार्जशीट की ज़िमनी फहरिस्त का सामना कर सकें। बता दें कि ईडी ने दलील दी थी कि जिन लोगों पर मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम है वो अमानतुल्लाह के फायदे के लिए या उनकी हिदायत पर ऐसा कर रहे थे। इस मौजूदा सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए और गवाहों के मुतासिर होने और शवाहिद के साथ छेड़छाड़ के इम्कान को मद्देनजर रखते हुए अदालती तहवील का मुतालबा किया गया था। अमानतुल्लाह खान आम आदमी पार्टी के 8वें एमएलए बन गए हैं जिन पर बदउनवानी के इल्जामात लगे हैं। इससे पहले आम आदमी पार्टी एमएलए के वकील ने ईडी की दरख्वास्त की मुखालफत की और अदालत से अपने मुवक्किल को रिहा करने की दरख्वास्त की थी। उन्होंने कहा था कि जज उन पर कोई भी शर्त लगा सकता है। ईडी ने यहाँ ओखला में उनकी रिहाइशगाह पर तलाशी ली थी, जिसके बाद खान को 2 सितंबर को मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम एक्ट यानी कि पीएमएलए के दफात के तहत हिरासत में लिया गया था। एजेंसी ने अदालत को बताया कि तलाशी के दौरान खान से कुछ सवालात पूछे गए थे, लेकिन उन्होंने सवालात के जवाब देने से गुरेज किया और इसलिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जम्मू कश्मीर में 2016 को बुरहान वानी की मौत के बाद बिगड़े हालातों को लेकर दिए गए वजीर दिफा राजनाथ सिंह के बयान पर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि वो हुकूमत के साथ बातचीत से कभी पीछे नहीं हटे। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने वजीर दिफा राजनाथ सिंह के रिमार्क्स पर रद्द अमल का इजहार किया है। सिंह ने जम्मू खित्ते के रामबन में एक इंतखाबी रैली के दौरान कहा था, मैंने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से मिलने के लिए एक पार्लिमानी वफद की क़यादत की क्योंकि हम अमन की बहाली के लिए
ان سے بات کرنے کے لیے تیار تھے۔ شرد یادو دیگر کے ساتھ حریت رہنماؤں سے ملنے گئے تھے، لیکن انہوں نے اپنے دروازے بند کر لیے تھے۔ انہوں نے کہا کہ لوگ معصوم اور نابالغ بچوں کے خلاف درج مقدمات کو واپس لینے کا مطالبہ کر رہے تھے، اور میں نے اس وقت کی وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی سے بات کی تھی اور ان سے کہا کہ وہ بچوں کو رہا کر دیں۔ ہم نے سب کچھ کیا، لیکن حریت رہنماؤں نے جیسا جواب دینا چاہیے تھا ویسا نہیں دیا۔ اب حریت نے کہا ہے کہ ستمبر 2016 میں میر وائس چشم شاہی سب جیل میں زیر حراست تھے۔ جیل حکام نے انہیں محبوبہ مفتی کا ایک خط دیا تھا جو انہوں نے بطور وزیر اعلیٰ نہیں بلکہ PDP صدر کی حیثیت سے لکھا تھا۔ حریت کے مطابق میر وائس نے اپوزیشن کے ارکان پارلیمنٹ کے وفد سے ملاقات کرنے اور ان سے بات کرنے کی درخواست کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ کوئی بھی علیحدگی پسند رہنما صورتحال پر انفرادی طور پر فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اور اس درخواست کو حکومت تک پہنچانے کے لیے انہوں نے اسد الدین اویسی سے درخواست کی تھی۔ ڈیموکریٹک پروگریسو آزاد پارٹی کے چیف غلام نبی آزاد نے 10 دن پہلے کہا تھا کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ایسے میں انتخابی مہم میں وہ شامل نہیں ہوں گے، لیکن اب انہوں نے اپنی مہم کے لیے شیڈیول جاری کر دیا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ غلام نبی آزاد نے اپنے امیدواروں سے کہا تھا کہ وہ اپنی طبیعت کی وجہ سے انتخابی مہم میں حصہ نہیں لیں گے۔ اب بھی اگر کوئی امیدوار الیکشن لڑنا چاہتا ہے تو وہ اپنی مہم کی ذمہ داری خود لے۔ اب آزاد نے 12 سے 15 ستمبر تک مہم کا شیڈیول جاری کر دیا ہے۔ پہلے مرحلے کی ووٹنگ 18 ستمبر کو ہونی ہے۔ آزاد نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر کہا کہ الحمدللہ آپ کی برکت سے اب میں بہتر محسوس کر رہا ہوں۔ میں 12 ستمبر کو جنوبی کشمیر اور وادی چناب میں اپنے امیدواروں کی انتخابی مہم شروع کروں گا۔ براہ کرم امن اور ترقی کے دور میں واپس آنے میں ہماری مدد کریں۔ ایک میڈیا ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق غلام نبی آزاد کی انتخابی مہم نہ چلانے کے فیصلے کا پارٹی پر بہت برا اثر پڑ رہا تھا۔ نئی پارٹی بنانے کے بعد یہ ان کا پہلا الیکشن ہے۔ آزاد پہلے ہی اعلان کر چکے ہیں کہ وہ خود الیکشن نہیں لڑیں گے۔ آزاد کی جانب سے انتخابی مہم نہ چلانے کے اعلان کے بعد کئی امیدواروں نے اپنی امیدواری واپس بھی لے لی تھی، حالانکہ کچھ اب بھی الیکشن لڑ رہے ہیں۔ وقف ترمیمی بل پر ڈاکٹر ذاکر نائک کی اپیل پر حکومت نے اعتراض جتایا ہے۔ مرکزی وزیر کرین رجیجو نے کچھ ویڈیوز شیئر کر کہا ہے کہ ہمارے ملک کے مسلمانوں کو مت بھڑکاؤ۔ کچھ دنوں پہلے ہی نائک نے ایک پوسٹ کے ذریعے اس بل پر احتجاج کرنے کی بات کہی تھی۔ اقلیتی امور کے وزیر رجیجو نے لکھا کہ براہ کرم باہر سے ہمارے ملک کے معصوم مسلمانوں کو گمراہ نہ کریں۔ ہندوستان ایک جمہوری ملک ہے اور لوگوں کو اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا حق دیتا ہے۔ جھوٹا پروپیگنڈا غلط چیزیں پیدا کرے گا۔ انہوں نے ذاکر نائک کی طرف سے کی گئی پوسٹ کو بھی شیئر کیا جس میں لکھا تھا کہ ہندوستانی وقف املاک کو بچائیں، وقف ترمیمی بل کو مسترد کریں۔ آپ کو بتا دیں کہ نائک نے کہا تھا ہندوستان کے کم از کم 50 لاکھ مسلمانوں کو وقف ترمیمی بل پر اپنا احتجاج درج کرانا چاہیے۔ ہندوستان کے مسلمان ہونے کے ناطے اگر ہم مسلمانوں کی وقف املاک کو چھیننے سے روکنے میں ناکام رہے تو اس کے ذمہ دار ہم خود ہی ہوں گے۔ نائک نے مسلم کمیونٹی سے اپیل کی تھی کہ وہ وقف بل کے خلاف BJP کے سامنے احتجاج درج کریں۔ بالی ووڈ ایکٹریس اور لوک سبھا MP کنگنا رنوت اور جاوید اختر کی لڑائی اب اسپیشل کورٹ پہنچ گئی ہے۔ جاوید اختر نے کنگنا رنوت کے خلاف مان ہانی کا کیس کیا تھا۔ اس کے بعد کنگنا نے بھی ان کے خلاف شکایت درج کرائی ہے۔ اب اس معاملے کی سنوائی باندرا اسپیشل کورٹ میں ہوگی۔ ممبئی کی چیف میٹروپولیٹن مجسٹریٹ کورٹ نے BJP کے رکن اسمبلی کے تمام مقدمات کو اندھیری کی عدالت سے خصوصی مجسٹریٹ عدالت میں منتقل کرنے کا حکم دیا ہے۔ بتا دیں کہ 21 اگست کو دیے گئے حکم میں کہا گیا تھا کہ یہ کیس کنگنا رنوٹ کے رکن اسمبلی منتخب ہونے کے بعد منتقل کیا جا رہا ہے۔ اب اس معاملے کی سماعت اسپیشل مجسٹریٹ عدالت کرے گی جو MP اور MLA سے متعلق معاملات کی سماعت کرتی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ کنگنا رنوٹ 2024 کے لوک سبھا انتخابات میں ہماچل پردیش کی منڈی سے MP منتخب ہوئی ہیں۔ اب دونوں طرف کے وکیلوں کو باندرا کورٹ جانا پڑے گا۔ جلد ہی ان مقدمات سے متعلق دستاویزات بھی خصوصی عدالت کو بھیج دیے جائیں گے۔ بتا دیں کہ کنگنا رنوٹ پہلے بھی اس کیس کو کسی اور عدالت میں منتقل کرنے کی کوشش کر چکی ہیں، حالانکہ چیف میٹروپولیٹن مجسٹریٹ اور ڈنڈوشی سیشن کورٹ نے ان کی درخواست قبول نہیں کی تھی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ کنگنا رنوٹ نے جاوید اختر کے خلاف مارچ 2016 میں ان کی رہائش گاہ پر بے عزتی کرنے کی شکایت کی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ جاوید اختر نے خود کنگنا اور ہرتک روشن کے جھگڑے میں مداخلت کی تھی اور رنوٹ پر معافی مانگنے کے لیے دباؤ ڈالا تھا۔ کنگنا رنوٹ نے 2021 میں دیے گئے ایک انٹرویو میں اس ملاقات کا بھی ذکر کیا تھا، جس کے بعد جاوید اختر نے ان کے خلاف ہتک عزت کا مقدمہ دائر کیا تھا، یعنی کہ مان ہانی کا مقدمہ درج کر دیا تھا، جس کے بعد کنگنا رنوٹ نے بھی جوابی شکایت کی اور کہا کہ جاوید اختر نے انہیں معافی مانگنے پر مجبور کیا ہے، حالانکہ سیشن کورٹ نے رنوٹ کی شکایت پر کارروائی روک دی تھی۔ ایک حیران کرنے والا معاملہ مدھیہ پردیش کے پنا شہر کے ایک سرکاری اسپتال سے سامنے آیا ہے، جہاں ایک ڈاکٹر نے ایک مسلم شخص کو
बहुत ही जरूरतमंद हिंदू खातून के लिए ब्लड डोनेट करने की इजाजत देने से इनकार कर दिया। मीडिया एजेंसी के मुताबिक पवन सोनकर नामी शख्स अपनी मां के इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचा था। डॉक्टरों ने उन्हें फौरी तौर पर खून का बंदोबस्त करने की हिदायत दी, जिसके बाद सोनकर अपने मुसलमान दोस्त को बतौर डोनर अस्पताल लेकर आया। इस वाकये की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। फुटेज के चंद सेकंड्स में सोनकर और डॉक्टर के दरमियान होने वाली बातचीत को भी दिखाया गया, जो मुसलमान शख्स को अतिया दहिंदा के तौर पर कबूल करने से इनकार करते हुए ये एतराज करते हैं कि मुसलमानों का खून हिंदू मरीज को नहीं दिया जा सकता, और तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि अगर हम ऐसा करते हैं तो मुश्किल में पड़ जाएंगे। वीडियो के वायरल होने के फौरन बाद बहुत से लोगों ने डॉक्टर के रवैये की मजम्मत की है और इस बात पर जोर दिया है कि खून का कोई मजहब नहीं होता और किसी शख्स का अकीदा जिंदगी बचाने वाला खून लेने या अतिया करने में कभी रुकावट नहीं बनना चाहिए। इस तरह के वाकयात जाहिर करते हैं कि मुल्क का समाजी ताना बाना बिखर रहा है और मजहब की बुनियाद पर अदम बर्दाश्त को तिब्बी इमदाद जैसी बुनियादी चीज पर भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो वहीं उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के कई गांवों में गैर हिंदुओं और रोहिंग्याओं के आने पर रोक लगाने वाले साइन बोर्ड लगाए गए हैं। इसको लेकर सियासत तेज हो गई है। वहीं पुलिस का कहना है कि अगर कोई माहौल बिगाड़ने की कोशिश करता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि ये मामला ऐसे वक्त में सामने आया है जब गुज़िश्ता हफ्ते चमोली में जिनसी इस्तेहसाल के वाक़े के बाद मकामी लोगों ने एक खास बिरादरी के खिलाफ महाज खोला और इंतजामिया से कार्रवाई का मुतालबा करते हुए मुजाहिरा किया था। मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन इसकी चिंगारी रुद्रप्रयाग तक पहुंच गई है और सोनप्रयाग गांव में पोस्टर लगा दिए गए हैं कि अगर गांव में कोई गैर हिंदू या रोहिंग्या दाखिल हुए तो कार्रवाई की जाएगी। रुद्रप्रयाग जिले के सरसी गाँव के रहने वाले अशोक सनवाल का कहना है कि हम लोग काम पर चले जाते हैं और ख्वातीन गाँव में अकेली रहती हैं, जिसकी वजह से वाकयात का खतरा रहता है। इसलिए हमने पोस्टर लगाए ताकि कोई भी बगैर तस्दीक और शनाख्ती कार्ड के गांव में दाखिल ना हो सके। हाल ही में हमारे मंदिरों में भी चोरी हुई थी, जिसकी हिफाजत को मद्देनजर रखते हुए हमने ये कदम उठाया है। इस पर उत्तराखंड पुलिस के तर्जुमान दिनेश भर ने कहा कि रुद्रप्रयाग में कुछ पोस्टर लगाने का मामला सामने आया है, जिसमें पुलिस ने गाँव वालों और मकामी लोगों के साथ बातचीत के जरिए हम आहंगी पैदा करने की कोशिश की है। अगर किसी ने माहौल खराब करने की कोशिश की तो उसके खिलाफ मुतल्लिका दफआत के तहत कार्रवाई की जाएगी। भर ने मजीद कहा कि वजीर आला के अहकामात पर अमल करते हुए तस्दीक का अमल मजीद ताकत के साथ किया जा रहा है। इसके बाद भी अगर कोई शिकायत आती है तो तहकीकात की जाएगी। हिंदुस्तान के दौरे पर आए अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों लीडरान ने कई अहम मुआहिदों पर दस्तखत किए। बता दें कि पहला मौका है जब हिंदुस्तान ने यूएई के हुक्मरान खानदान की नई नस्ल के साथ बाज़ाब्ता तौर पर ताल्लुकात किए हैं। वली अहद कल मुंबई का दौरा करेंगे, जहां वो दोनों ममालिक के कारोबारी रहनुमाओं की मीटिंग में शिरकत करेंगे। बता दें कि एक समझौता गुजरात हुकूमत और अबू धाबी की कंपनी के बीच हुआ है, जिसके तहत हिंदुस्तान में कई फूड पार्क बनाए जाएंगे। इसके साथ साथ बरका में यूएई के न्यूक्लियर पावर प्लांट और इसकी देखभाल के हवाले से भी एक मुआहिदे पर दस्तखत किए गए हैं। दोनों ममालिक के दरमियान तवानाई के शोबे में मुआहिदे पर दस्तखत हो गए हैं, जिसके तहत अबू धाबी तवील अरसे तक हिंदुस्तान को LNG फराहम करेगा। मोदी से मुलाकात के बाद अबू धाबी के क्राउन प्रिंस ने राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को खराज अकीदत पेश। इसके बाद उन्होंने राष्ट्रपति भवन में सदर हिंद द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात की। बता दें कि यूएई हिंदुस्तान का तीसरा सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार है। तो वहीं दिल्ली में हो सकता है कि जल्द ही कुछ उलटफेर देखने को मिले। दिल्ली में बीजेपी के MLA ने सदर हिंद द्रौपदी मुर्मू को एक खत लिखा है, जिसमें केजरीवाल की हुकूमत को बर्खास्त करने की मांग की गई है। सदर हिंद के दफ्तर ने यह खत वजारत दाखिला को भेज दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक खत में लिखा गया है कि दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल जेल में हैं और ऐसे में हुकूमत के कामकाज से जुड़े कई काम फंसे हुए हैं, फाइलों पर साइन भी नहीं हो रहे हैं। इस खत पर असेंबली में अपोजिशन लीडर विजेंद्र गुप्ता के साथ 7 दीगर MLAs और एक साबिक MLA के दस्तखत हैं। बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने मार्च में गिरफ्तारी के बाद वजीर आला के ओहदे से इस्तीफा नहीं दिया था। वो जेल से ही हुकूमत चला रहे हैं। हालांकि इस दौरान केजरीवाल को CM के ओहदे से हटाने का मामला भी 2 बार अदालत में पहुंचा। अरविंद केजरीवाल वजीर आला के ओहदे से इस्तीफा न देने पर बजिद हैं। अब अगर बीजेपी MLA के खत पर वजारत दाखिला कुछ कार्रवाई करती है और हुकूमत को बर्खास्त कर दिया जाता है तो सदर राज नाफिज हो सकता है। वैसे भी दिल्ली में अगले 4-5 महीनों में असेंबली इंतखाबात हो सकते हैं। दिल्ली हुकूमत की मुद्दत फरवरी 2025 में खत्म हो रही है। दूसरे मुल्क के सफर से दिल्ली लौटे मरीज में मंकी पॉक्स की तस्दीक हो गई है। मरकजी वजीर सेहत ने ये मालूमात दी है। ये मंकी पॉक्स का इस बार हिंदुस्तान में पहला मामला है। वजारत इस मामले पर गहरी नजर बनाए हुए है और लोगों को ना घबराने का मशवरा दिया गया है। वजारत सेहत के मुताबिक इस मरीज को अस्पताल में सख्त निगरानी में रखा गया है। फिलहाल मरीज की हालत मुस्तहकम है, यानी कि पहले से बेहतर है। राब्ते में आने वाले अफराद की टेस्टिंग की जा रही है। इस मुश्तबा मरीज की अलामात के पेश नज़र इसे अलग रिजर्व वार्ड में अलग थलग रखा गया है
اور اس کا نمونہ بھی ٹیسٹ کے لیے بھیج دیا گیا ہے۔ بتا دیں کہ دنیا کے کئی ممالک میں اس منکی پاکس کی بیماری کے حوالے سے الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ اس کے فوراً بعد ہی دلی میں بھی مرکزی اور دلی حکومت کے 6 اسپتالوں میں مریضوں کے لیے علیحدہ وارڈ اور بستر مختص کرنے کو کہا گیا تھا۔ اسپتالوں میں اس کے انفیکشن کے بارے میں معلومات دی جا رہی ہے اور اس کی علامات بھی بتائی جا رہی ہیں، جن میں بخار، جلد پر سرخ دانے، چھالوں کا بننا شامل ہے۔ چھالے جسم میں درد اور جلد پر خراش کا باعث بنتے ہیں۔ جی ایس ٹی کونسل کی میٹنگ میں کئی اہم فیصلے لیے گئے ہیں۔ جی ایس ٹی کونسل نے کینسر کی دواؤں پر بھی لوگوں کو بڑی راحت دی ہے۔ اس پر جی ایس ٹی کو 12% سے گھٹا کر 5% کر دیا گیا ہے۔ وہیں نمکین پر اب 12% جی ایس ٹی لگے گی، جو پہلے 18% تھی۔ مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے کہا کہ آن لائن گیمنگ پر جی ایس ٹی کے نفاذ سے آمدنی میں زبردست اضافہ ہوا ہے۔ آن لائن گیمز پر جی ایس ٹی کے اعلان کے بعد سے پچھلے 6 مہینوں میں ریونیو 412% بڑھ کر 6,909 کروڑ روپے ہو گیا ہے۔ کیسینوز کی آمدنی میں بھی 30% اضافہ دیکھا گیا ہے۔ جی ایس ٹی کونسل کی میٹنگ کے بعد ریونیو سیکریٹری سنجے ملہوترا نے کہا کہ کار سیٹوں پر جی ایس ٹی 18% سے بڑھا کر 28% کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ریلوے کے لیے چھت پر لگے پیکج یونٹس اور ایئر کنڈیشننگ مشینوں پر 28% ٹیکس لگایا جاتا ہے۔ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے کہا کہ 3 طرح کے تعلیمی اداروں کو اب گرانٹ لینے پر جی ایس ٹی ادا نہیں کرنی پڑے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ اب مرکزی قانون اور ریاستی قانون کے تحت قائم یونیورسٹیوں اور تحقیقی مراکز کو گرانٹ لینے پر جی ایس ٹی ادا نہیں کرنی پڑے گی۔ صرف یہی نہیں، انہوں نے کہا کہ اس کے علاوہ انکم ٹیکس سے مستثنی تعلیمی اداروں کو بھی سرکاری اور نجی ذرائع سے ریسرچ فنڈ لینے پر جی ایس ٹی ادا نہیں کرنی پڑے گی۔ جی ایس ٹی کونسل نے مذہبی یاتریوں کے لیے ہیلی کاپٹر خدمات کے آپریشن پر ٹیکس کو گھٹا کر 5% کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اتراکھنڈ کے وزیر خزانہ پریم چند اگروال کے مطابق کیدارناتھ، بدری ناتھ جیسی مذہبی یاتراؤں پر عقیدت مندوں کو لے جانے والی ہیلی کاپٹر خدمات پر ٹیکس کو 18% سے گھٹا کر 5% کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ناظرین، ملک کی بات میں آج کے لیے بس اتنا ہی۔ مجھے دیجیے اجازت۔ آداب۔